sada maruhatta martanya mahina. Ulahu nami doa Tuhan madok malihat itu dopan di sala asi doa tolong roham nama ngaramati ngulu nami di lokoho sahamulun nang pasot ti utong-atongan di parnguluan nami jala sanoki pele Tuhan dinalahu tumanihon hatam alani ali Tuhan homa toktong na paradihon rohanan pikiran nami asa toktong hatam namian jala marsaringan di tong-atongan di parnguluan nami di bagasan luarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita saluhutna damang nang dainang nahina holongan ni debata hata ni debata dihita noaing di minggu pabituhon dung trinitatis saur mahata ni debata na dienet sian Efesus bidu 2 mamuk kamai sian ayat napa 10 sadahon sahatro di ayat napa 22 Efesus bidu 2 ayat 10 sada sahatro di ayat 22 alani ita payut ihut ma di bagasan rohata songonon ma di dok hata ni demata di bahini hamu si pele beguhian natar goar naso parsunaton di goar akka nasomal di dok parsunaton na pinatu panitangan di sibuki ihot amuma dan parjabar di Kristus hamu ujui di balian ni harajon Israel do hamu jaladang tahuli di akka parpadanan baga-baga suada sihirimun jala suada debata di hamu di tanoon alai anggon wain di bagasan Kristus Yesus dohamu jala dawo pe hamu najolu gabe di pajonok mudah di Kristusi dohamu wain ai ibana do pardameata dung di pasada na duai jala ditangtangi dorpi parholangani ima hamusuni ai di bagasan daging nado di loha ibana patuki ima akkatona dohok aturan asa ditoppa di bagasan dirina nyaduai gabe sadajol manai paru pajong-jong daging jala di pading gado naduai di bagasan daging nasasadai tu debata binahen di silangi ai di sido di pusa ibana hamusoni dungi roma ibana mamadita dame di hamu akkana dau dame nang di akkana dono ay marhite ibana adong dodalan manopot amay dihita na dua ragami di bagasan sadakoti asadada be akka pay solat manang pangisua hamu akkadongan saharajaon rapon akka nabadia do jaladongan sabagas ni debata ay di pauli-uli do hamu di atas ojahan ni akka apostel dohot panurira Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gada gabe coro nabadia di bagasan Tuhan di bagasan ibana do nah kamu rap di paululi gabe permainan di debata di bagasan todi ido iyangko sahatna damang nang dainang na holongan ni debata di minggu papituhon dung trinitatis hata ni debata di enet sian buku na sinuraton na diguriton apostel jalan tinongos na tuhuria Efesus imaluat nama cai maju di akka perkembangan alani namar raboniaga manang namar 33 dalam ilmu perdagangan jalan paling menonjol sian akka Huria na asing alai nampe somoni tentu dada gabe malua huriai sian akar ragam ni persoalan alai toktong do nampe maju huriai minya do akka persoalan di tonga-tonga ni huriai ima aladang adong be Jepang di akar hasadau di diam adang Jepang hasadau na ala memang adong perbolat-bolaton ada pengelompokan di tengah-tengah jemaat manang Huria Efesus ima parbolat-bolaton alani dua kelompok na parjolo kelompok Yahudi na dua kelompok non Yahudi ala memang lohot jala tamundo di pangatusyo di halak Yahudi iya nasida ima kelompok nabi nilik di debata ima nasida kelompok yang paling kudus dan yang paling baik jala kelompok nabi nilik di debata jala kolen nasida do na Jepang di akka haliwau
jala holan nasida do na juppa di akka pasuk-pasuk. Alani nasi somonima nang penyan didok halak Yahudi halak namanada di Batak alai dan 100% belum total mereka mengenal siapa Tuhan. Kalau bahasa dohono somoni memang jujur do nasida somon halak namanada di Batak alai lau dope marsoba akka dewa-dewa Yunani manang naidok na disi Dewi Artemis ima Dewi kesuburan nang pedidok na sida halak na manada di mata ternyata mereka tidak 100% dan total lopi na sida manada di mata jalanang pesoni nung ngadang manada di mata jala jujur dope dan dope uhum nasia di mata di batu jolo nasida di tengah-tengah di parmuluan na ala jujur dope di batu jolo nasida uhum ni hasomalon manang ada di nasida isarana somonata jahan api diturpuk tadi dok disi parsunaton dokot lanna asin naik alai alani pangatusyon nasi somonon gabetu rumah parbola-bola ton nang parbadaan gabetu rumah nang dorpi parholangan tembok-tembok pemisah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tubuh manang dorpi parholangan antara orang Yahudi dokot non Yahudi gabedang cupang be parsawaran na rasul parsawaran na dengkan di tengah-tengah ni gurye dan adong be hasadaw di tengah-tengah ni gurye alani situasi omma nama ngocar rohani apostel Paulus laho mangguriton suratna laho manuhnuhu janadalan ni apostel Paulus main laho padamihon laho pasadahon hurian itu hani di bagasan parsawaran narsul alanima di patorang apostel Paulus ma di bagasan turpukta di bagasan partikeran Efesus 2 manguka sian ayat 10 sadar sangatro di ayat 22 didok disi taringo tu hadirun di halak non Yahudi didok madisi imahamu akka si pelebeku halak non Yahudi didok akka halak si pelebeku halak na somangulakon parsunaton jala didok madang parjabar di Kristus kamu jaladang adong nasida tahuli di akka parpadanan dohot baga-baga jaladang adong sihirimon aladang jumpang nasida debata di tengah-tengah para keluarga imana pinatorang yang apostel Paulus di ayat 10 sada sakatro di ayat 12 alani di paimat apostel Paulus ma di pangatusyoni bahwasanna pangatusyon parjolo doi ternyata pemahaman itu tidak relevan lagi dalam perkembangan zaman ala memang dung haroroni Yesus dung haroroni Mesiasi di pai baru ma pangatusyon nama dok bahwasannya orang Yahudi dan non Yahudi sudah bersama-sama di dalam Kristus en Kristo di pasada di batado akka nadao kebecono jala di pasada di batado akkana berbeda latar belakang gabesada dung haroroni Yesus Tuhan menghancurkan tembok-tembok pemisah dung haroroni Yesusi di rupak kode batado dorpi parkolangani ima perseteruan dan permusuhan ima tembok pembatas skat-skat pemisah antara jemaat Yahudi dohot non Yahudi ima tembok perseteruan dohot tembok perbedaan dan yang tadinya berbeda dan kemudian menjadi manusia yang baru dung haroni debata ima Yesus Kristus yang tadinya berbeda ada tembok pemisah antara Yahudi dan non Yahudi kemudian di pai baru mai menjadi manusia yang baru yang dipersatukan juga dalam perintah yang baru bukan lagi perintah untuk berseteru bukan lagi perintah untuk saling memisah mendirikan tembok pemisah namun untuk saling mengasihi di dalam Yesus Kristus alanidang adong bedor pi parholangan di tengah-tengah huria dan adong bedor pi parholangan namora do napogos alai di sima nang dohonona di rupak kode batado dor pi parholangani nang madok ikon mingan ma di bagasan
holong ni roh nasian Kristusi. Alani madi gobar kodongolu ni halak si huton Kristus songon bangunan yang tersusun rapi jala batu parsuhi-suhina iman Yesus Kristus. Alani masongon sahalak nama huton Kristus jala nunga tabain Kristus gabe batu ojahan batu parsuhi di tonga-tonga ni parmoluaku. Alani ma ikon huulahon ngolukku saurdot kulomoni rohani debata ikon hu padalan ngolukon saguru di lomoni rohani debata dan be saguru ditahini rohatku dada be saguru di lomo-lomo ni rohatku alai manghuton ngolukon saguru di lomo-lomo ni rohani debata saguru tu sakap ni debata ima sakap hadame ima sakap hasadau dada sakap parabula-bulatur dada sakap perbedaan, dada sakap lahu mamocca di tonga-tonga ni kuria, alai sakap lahu pasada dohot patubuhon hadame. Alani nang antong nang sosahat tila tu hadame ikon jumolo do hita ulu di pasada, dang boi jupang hadame molo so ulu hita di pasada. Alani ma unang adong be para bola-bola tu tidak ada lagi tembok-tembok pemisah. Dorpi-dorpi parkolangan di tonga-tonga ni parnuluata ala memang nunga sada behita rap dohot Kristusi nunga ikon mangulu nama to di hadameon dohot hasadau di tonga-tonga ni parnuluata ala ni muluta ulahu pe hasadau dohot hadameon dada alani adong si idilon ketika kita melakukan keputusan lahu bangulahon parsuroni debata hasada dohot hadami di bagasan Kristusi dada alani si igilon ubahin mardame hita alai mardame pe au dohot alokku nang pe mardame au dohot hani namar hamarangi di bagasan hasada dohot hadami dada alani adong si igilokku bukan karena ada maunya tetapi karena apa adanya ketika aku hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ala disima ning dokonona kita menghancurkan sekat pemisah karena aku sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ala molo nu ngarap dohot debata mulukon dang adong bedor-pidorpi parkolangani dang adong be persetujuan dohot parabadaan di tonga-tonga ni parmuluaku ala ikon nian jala lohot ma di tonga-tonga ni parmuluaku hadami dohot hasadau dada parbulang-bulangku dada gijang ni roha dada alani sinadong aku ubahin gabe upati jalan madirkak si majujungku alani madisima neng dohonan mari betama tarupakoma skat-skat pemisah laho mengalusi pajoni debata hidup seturut dengan perintah Tuhan alani tajak koma dingolutta kasadau dohot hadamion di bagasan Tuhani. Amin.